गला में दर्द हो रहा है? हाँ। थोड़ा जोर से बताना, ठीक है? हाँ करो, बड़ा करके हाँ करो। So this is the condition inside of the throat. It is a case of sore throat, painful swallowing, infection দেখা যাচ্ছে, ভিতরে সোয়েলিং আছে, ইনফ্লামেশন আছে। জিভ বাহার করো। moist flabby tongue, moist flabby tongue. The chief complaint is sore throat, গলায় ব্যথা হচ্ছে, এটা মাঝে মধ্যে হচ্ছে, প্রায় ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, এই হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে प्रॉब्लम। क्या क्या हो रहा है बोलो तो तुम, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है? गला में दर्द छोड़ के क्या क्या हो रहा है और कुछ हो रहा है? खांसी सर्दी हो रहा है। और ये चीज़ तुम्हारा बार बार हो जा रहा है बोल रहे हो। कितना महीना से हो रहा है? 3 महीना से लगभग बार बार लगातार ठंडा लग जा रहा है और उसके साथ गला में दर्द हो जा रहा है। तो এই ধরনের কেসগুলোতে বন্ধুরা টিউবারকুলিনাম বেসিলিনাম এই ওষুধটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ওষুধ। বা টিউবারকুলিনাম বোভিনামও আসতে পারে, কোথা থেকে ঠান্ডা লেগে যায় পেশেন্ট বুঝতেই পারে না। এছাড়াও হিপাসাল্প, সাইলেসিয়া, ব্যারাটাকার, অল্পতে ঠান্ডা লেগে যায়, সাইলেসিয়া, সরিনাম, এই ধরনের অনেক ওষুধ আছে। তবে এই মুহূর্তে আমি এই পেশেন্টকে মাক্সল দিতে চাইছি। তবে বডি মেকআপ কিন্তু পেশেন্টের টিউবারকুলিনাম। लीन थिन इमासिएटेड नैरो चेस्ट, इजीली कैचेस कोल्ड वेरी इजीली। अच्छा, ठंडा लग के तुम्हारा ग्लैंड फूल जाता है, जैसे यहाँ का ग्लैंड फूल जाता है, गर्दन का साइड का ग्लैंड फूल जाता है, ऐसा कुछ होता है कभी? होता नहीं, ठीक है। পরবর্তীকালে টিউবারকুলিনাম লাগবে কিনা এখন বলা যাচ্ছে না, লাগতে পারে হয়তো। বাট এই মুহূর্তে এটা আমি ক্রনিক একটা প্রবলেমের অ্যাকিউট অ্যাগ্রাভেশন ধরে পেশেন্টকে মাক্সল দিচ্ছি। মাক্সল যদিও ডিপ অ্যাক্টিং অ্যান্টিসিবিলিটিক মেডিসিন এবং মাক্সলকে কিং অফ অ্যান্টিসিবিলিটিক মেডিসিন বলা হয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রে আমি অ্যাকিউট ওষুধ হিসেবে এই অ্যাকিউট কাফ এবং সোর থ্রোটে মাক্সল প্রেসক্রিপশন করছি, রিপিটেড ডোজে প্রেসক্রিপশন করব। তাহলে মাক্সল কিন্তু ক্রনিক এবং অ্যাকিউট দুই ক্ষেত্রেই খুব ভালো ইউজ হয়, ভালোভাবে ইউজ করা যায়। এই ক্ষেত্রে এই পেশেন্টের 3 মাসের প্রবলেমে काशी एवं गलाय व्यथा बेसी होएছে। ये कब से हो रहा है तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो शुरू हुआ, ये कब से हो रहा है? 3 महीने से तो हो रहा है, समझ गए। लेकिन ये 2 दिन 3 दिन कितना दिन से हो रहा है ये खांसी गला में दर्द? 4 दिन पहले से। तो 4 दिन धरे হচ্ছে, এটা অ্যাকিউট কেস একটা, মানে ক্রনিক একটা ডিজিজের অ্যাকিউট অ্যাগ্রাভেশন হয়েছে। এই ক্ষেত্রে মাক্সল দিতে চাইছি। কেন দিতে চাইছি? কারণ এই গলায় ব্যথা সন্ধ্যাবেলায় রাত্রিবেলায় বৃদ্ধি হচ্ছে, जीभटा मॉइस्ट फ्लैवी আছে, जल तेष्टा बेसी আছে, प्रस्राव बेसी আছে। सुने ना वो पेशेंटर का। अच्छा, तुम्हारा ये दर्द कब ज़्यादा हो रहा है? सबसे ज़्यादा रात में ज़्यादा हो रहा है सबसे। क्या करने से आराम हो रहा है? गर्म पानी पीने से आराम हो रहा है। और बहुत ज़्यादा अचानक से दर्द बढ़ जा रहा, घट जा रहा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा। এই যে হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়া, হঠাৎ করে কমে যাওয়া, এরকম যদি সিমটম থাকে আমাদেরকে বেলেডোনার চিন্তা করতে হবে। বেলেডোনার আরও লক্ষণ যেমন গলার ব্যথাটা ভিতরটা আরও বেশি লাল থাকবে। বেলেডোনার আরও লক্ষণ যেমন মডলিটি, টাইম মডলিটি আমরা পাই 2-3টের সময় বৃদ্ধি, এগুলো সেরকম কিছু নেই। তাহলে মাক্সলের কী কী সিমটম পেলাম? এই গলায় ব্যথা, গরম খেলে আরাম হচ্ছে, সন্ধ্যাবেলায় বৃদ্ধি হচ্ছে, जीभ मॉइस्ट फ्लैवी আছে, সাথে পেশেন্টের জল তেষ্টা বেশি এবং প্রস্রাব বেশি। जल पानी प्यास कैसा है? पानी प्यास ज़्यादा रहता है। बराबर से तुम्हारा ज़्यादा पानी प्यास है। सो थर्स्ट इज प्रॉफ्यूज और यूरिनटाও फ्रीक्वेंट एंड प्रॉफ्यूज है। अच्छा, पेशाब कैसा होता है? तुम बोले कि बार बार जाते हो, पेशाब बार बार जाते हो, थोड़ा थोड़ा होता है या ज़्यादा ज़्यादा होता है? ज़्यादा। सो फ्रीक्वेंट एंड प्रॉफ्यूज यूरिनेशन इज ऑल्सो देयर। बार बार प्रस्राव হচ্ছে এবং পরিমাণটা অনেক বেশি। এই সব সিমটমসগুলো কিন্তু মাক্সলকে ইন্ডিকেট করছে। সুতরাং মাক্সল সিলেকশন করতে গিয়ে আর অন্য কোনো সিমটমসের দরকার নেই, খুব ইজিলি আমরা মাক্সল এই ক্ষেত্রে সিলেকশন করতে পারি। এটার ফলো আপ অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করব। থ্যাংক ইউ।